once again with me Fitri Indonesian Staying Philippines. Kamusta kayo dyan? Napakabar naman pan po Indonesia. Ito na guys, February 14 na to, medyo late. Happy Valentine guys. Today hindi ako gawa ng order, mag-live na lang po ako kasi madami sale today in Black App. Halo teman-teman ko yang Indonesia, hari ini pagi-pagi ini aku udah mandi. Awal-awal hari ini aku nggak ngerjain order. Hari ini aku pakai baju merah karena hari Valentine. Lalu aku mau live karena banyak kali sale. Sayang, pokoknya aku harus live ini agak lama. Nah, itu aku jemur lah handuk aku di luar. Cuaca agak-agak mendung. Cuaca tak jelas di sini guys, musim sakit lagi. After that guys, ni sampai ko na yung towel ko sa labas. Hindi ko alam yung weather, sometimes very dark, sometimes very mainit, and then nauso po, sakit ubo sipon din ulit guys. Bago ako mag-live, prepare ko muna, kumuha muna po ako ng tubig. Ginamit ko tumbler yung asawa ko. Tingnan mo, safe po yung design. Ayaw niya gamitin, ginamit niya kasi yung sa akin, so ginamit ko na lang sa kanya. Linis ko muna siya bago ni-refill ko siya bago tubig malamig. Teman, sebelum aku live, aku isi air minum dulu di tumbler. Ini tumbler punya suami aku, tapi dia pakai yang punya aku karena dia bilang udah gantian aja kami. Lalu lihatlah, ini tempat aku live. Berserak loh guys, karena di kamar tak ada ruangan yang cukup gitulah guys. Doain ya supaya aku ada tempat yang bagus untuk live. Lalu aku pakai bedak ini aku beli dari Keranjang Kuning aku juga. Tignan nyo guys yung place ko pang live. Sa room lang po yun. Medyo magulo and makalat guys. Kasi wala ako ibang place talaga. Pag-pray ko po, sana meron ako talaga isang place para mag-live lang. And then ginamit ko din yung face powder by One Take One. Maganda po from DWW guys. 129 dalawas. And then mag-lipstick na ako. Konti lang. Sabi yung asawa ko, if mag-live, mag-makeup ko ako kahit konti. More check out guys. Lihat ya, gelang-gelang aku udah banyak guys. Akan bertambah lagi. Suami aku kalau live tuh pakailah lipstick, makeup sedikit. Aku bilang oke, tapi tipis-tipis saja. Pak Uwi asawa aku beli kami ng cake para sa mother-in-law ko. Pulang kerja suami aku kami beli kue untuk mertuaku. Birthday to you. Sairis kanta. Hindi ko makanta sih. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mami. Yay! Picture na sila. Okay, ikaw naman mag-vlog. Bilis na, tulong nga. Sabi mo muna, happy birthday, Mami. Lakas mo. Happy birthday, Mami. Dali, Yes. dali. Thank you. Yay! Okay, ikaw naman. Hindi bu. Lana. Ay. Wala na, ayaw na.